Tiday nga kanito, at nga tultuloy may tidumatagken ka, tapnon sika o Dios itagtultuloy nga gumaraw kadagiti nagbabaitan mi Apo. Lord, we just want to invite you once again as we will hear your words at this moment, and just continue to speak unto us through the power of your words and by the audible voice of the Holy Ghost, O God, that will continue to speak unto us, O God. Lord, be with us, and we commit everything. You will be glorified and be magnified. In Jesus' mighty, precious, wonderful name, we ask and pray all these things. Amen and amen. Winning the battle. Madaydayaw tinagan niya po. Dahito man nga suheto or subject kakabsat, adtoy nga nakasaysayat, nakapinpintas, ngayntay adalen, aglalo kadagitoy nga panawen, aglalo kadagitoy nga tiyempo, adtoy nga intay man kitain, no kasano nga pagbaligyan iti dangadang iti daytoy nga biag. If I will say battle, no sarsarita iti battle kakabsat iti daytoy nga kanito, I am referring to our struggles. I am referring to the test of our life. I am referring to the trials, the difficulties, the problems, the trouble of our lives. Isu nga intay maranranasan ayaten nga kakabsat. Nagduduma kakabsat iti dangadang wenno kapadasan nga intay mapaspasaran iti tumunggalmay sa kadatayo. There are different battles or struggles or trials that comes unto us that you are experiencing right now. Kitintay man kitain nga kabsat, sapay kumata makatulong kadatayo nga mangsango wenno makatulong kuma kakabsat nga intay sarangten dagitoy babaen kadagiti nasantuan nga kasuratan madaydayaw tinagan ni Apo. Malagip ko kakabsat iti biag ni Ari David. Kunana dito, 1 Samuel chapter 16 verse 13, kunana, 1 Samuel 16:13, so Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers, and from that day the Spirit of the Lord came upon David in power. And from that day the Spirit of the Lord came upon David with power. Kiti sarunok man nga basahin, dati kunana dito chapter 17 verse 45. For Samuel chapter 17 verse 45, David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin, and I come against you in the name of the Lord God, the armies of Israel. I'll repeat. David said to the Philistine, you came against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel. In verse 47 it says, all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord. For the battle is the Lord. Madaydayaw tinagan ni Apo. Adtoy ngaynak malaglagip, daytoy may isang awing, may isang agtutubo kakabsat ngagnagan iti David. Nga isu daytoy kakabsat iti nagbalin wenno kadakkelan nga ari ti Israel. He was at the same time the greatest king of Israel, nga pinulutan niya po Diyos. Kinadtoy nga isuti na anointaran kakabsat, kas binasa tayo tatay,
inanuintaran ni Samuel, kinatoy ngayon baga na ditoy, no kasano na nga kadangadang, no kasano na nga labanan, dayjay Gulayat, iso nga manakig gubat, nga soldado iti Pilistino. Maray dayaw tinagan niya po. Kat makita tayo ditoy, nga in Bagana verse 45, you come against me with sword and spear and javelin. I come against you in the name of the Lord. I come against you in the name of the Lord. Umayakken ka, Gulayat, kung ano, babaen itinagan iti Diyos. Madaydayaw tinagan niya po, I will not come against you, not by sword nor spear, but I will come unto you by the name of my God, by the name of the Lord, the God of the armies of Israel. Madaydayaw tinagan niya po. Ni David kakabsat, linabanan ng arod. Ni Gulayat, nga, iso nga maingal, nga soldado iti Pilistino. Tawan sa bali gamin kakabsat nga makaytured, nga mangsango, iti daytoy nga soldado iti Pilistino, nga halos agarop and approximately 9.5 feet tall. Iti kadakkel wenno katayag na. Kakabsat, kastamot nga ni David, kitagtawin lang iti approximately 17 to 18 years old. Daytoy nga ubing. Kitadtoy nga saan nga nagbuteng, adtoy nga linabanan na. Daytoy nga maingal nga soldado. Ayaten nga kakabsat, babaen, iti nagan iti Diyos na. Saan na nga linabanan, gapo, iti dayay armas, kakabsat, ngem linabanan na inusar na itinagan iti Diyos nga nang pulot kin pagserserbyan na. Kin actually, tirason kin gapuna, the secret of his winning of this battle. Ti rason kin gapuna no apay nga nangabak ni David ditoy. Ayaten nga kabsat isu na gamin. Addakin kwa na iti spirito iti Dios. Addakin kwa na iti spirito iti Apo. He was anointed by God. Kas binasa tayo itatay, di verse 12, verse 13, I should say. Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day, the Spirit of the Lord came upon David in power. The Spirit of the Lord came upon David in power. That's why one reason, he win this battle against this soldier, Goliath, because he was anointed by God. He was anointed by the Lord. He was chosen by the Lord. He has the power of the Lord. He has the Spirit of the Lord. Isu kakabsat, nga saan nga nagbuteng, nga nang sango, itinaytoy, nga kalaban, ayaten nga kakabsat. Agsipod ta muna, nga iti Diyos, isu, ti makikada kadakwada, ket mapagbaligyan na daytoy nga dangatang babaen iti tulong iti Dios na. So nga madaydayaw tinagan ni Apo. Ayaten nga kakabsat. Ti Espiritu ti Apo adda kada tayo. Kuno tayo man ti amen. Ti Espiritu ti Dios adda kada tayo. The Spirit of God is in us. The Spirit of the Lord is in you. We are the temple of the Holy Spirit. We are the temple of the Holy Ghost. There's no awan ti rason kakabsat. Isu nga maabak tayo iti dangadang. We have all the reason to win the battle. Maraydayaw tinagan niya po. We have the reason to win the battle because the Spirit of God is in us. The Spirit of the Lord is in you. We believe in the Holy Spirit. We believe
iti pan nakabalin ti Apo, ket amok ken pacheck nga agbaligi tayo iti daytoy nga biag, agsipod tada ti Espiritu iti Dios kadagiti biag iti tumunggal maysa kada tayo. Kuno tayo man ti amen. Dawatek man nga i-open yaw daytani ko ayaw. I-open yaw. I-open yaw daytani Mike yaw. Ayan. Amen. Ayan. Bye-bye. Ayan, paki-open yaw. Ta kasla may mayat samot je. Sila may mayat dayay riknak nga makangkangeg kanyayaw. No, aday ti response yaw. Kapsat kasama main-in ganiyo ak nga mensahe no mang no adda ti agam amen no. Amen. Pitayaw tinagan niya po. Kasla nag-share kasno dayto yan. Ag-share sermon ti taon nga awang pa mo ti agri-respansay. So nga i-open niyaw na kita magyaw. Di mo ang Dayaw tina. No, naka-open ti mic. Yes, amen. Lauray. Dayaw tinagan niya po. Kahit kuman lang ang pay nga basahin, daytoy naduma nga experience ni David. No asano nga sinango ti kabusor. Ije 2 Samuel chapter 5, yung kadua nga Samuel kapitulo 5 kakabsat bersikulo 17, kuna na dito gana 19. 2 Samuel chapter 5 verse 17, when the Philistine nalpasen nga pinatay na ni Goliath ditoy kakabsat. He already won the battle against Goliath. But in this particular verse, sabali man inda ito nga gubat. Sabali man inda ito nga gubal. Wenno panaki dangadang. Kadagiti tattaw iti Pilistino. Idin nga nadamag dagiti Pilistino nga nagbalinan nga ari ni David. Kunana di verse 17. Chapter 5 verse 17 ti may kadua nga Samuel kunana ditoy. When the Philistine heard that David had been anointed king over Israel, they went up in full force to search for him. But David heard about it and when they Israel. Kaya lang hindi naman ginagawa. Pero pwede na itapon. dahil ito yung manang ti karunan. Nariwawa. Dahil ito yung manang ti karunan. Okay, agulimot tayo masay. Okay, agsakay lagsaw, agamin kayo, no umanamong kayo diya kung kuna. Amen. Amen. Gagabsat. Okay. At to'y nga kuna na dito, ije verse 19, David inquired of the Lord. Sakbay na nga inatake, kakabsat ni Pilistino, in-inquire, nag-inquire fire ni David, kinya po Diyos, kat kuna na apo, lusubak ka nila ito'y, lusubak ka ni Isuda, atakik ka nila ito'y nga Pilistino, nag-inquire kinya po Diyos. He asked God if he should fight or not those Philistines. 2 Samuel chapter 5 verse 19. Adtoy nga hanlang nga naanointaran ni David, sanlang nga pinutan niya po Dios, ngem amuna kakabsat iti dayjay mangi dumamag noan niya iti kayat ni Apo Dios iti biag na amuna no, nga saludsuden kini Apo Dios. Apo pagayatam kadi nga serket daytoy, pagayatam kadi nga labanak dagitoy nga tattao kuna ni David kakabsat, he inquired unto the Lord. Han nga basta-basta nga imatake ni David ngem adtoy pay nga kinonsultana noan niya ti dayjay ibaga ni Apo Dios ken kuana han nga nagpadalos-dalos kakabsat, han nga nagpadalos-dalos ni David. Isu nga pangababaan ti istorya inabak ni David dagitoy nga Pilistino. Amen. Verse 23 kunana. Chapter 5 verse 23 ti may kadwa nga Samuel kastoy ti mabasa tayo. So David inquired of the Lord and answered, do not go straight
circle around behind them and attack them in front of the balsam trees. Okay, verse 24. As soon as you hear the sound of the marching in the tops of the balsam trees. Okay. Diningig na non yati bagat ti Apo. No adda ti manggam kunana nga timak no adda ti manggam nga ariwawa. No adda ti manggam itidayta ngato tidayta nga kayo. Sige. Lusubo mon dagita. Sinyalisan nga mga bakka. Kaya't nang Hallelujah. sa uwan nga kabsat ni David followed instruction carefully. He followed instruction very carefully. Saan nga nagpadalos-dalos nga nagdesisyon? Saan nga nagpadalos-dalos nga nagaramit ti may nga banag ngem kinonsultana niya po Diyos non niya tinasayat, non niya ti kasayatan nga ramiden. Numaminsan nga kabsat, dahil iti sikreto, iti panagbalegi, iti dangadang, iti intay panakirupir, panakirupak, panakidangadang, ti panakabalin, ti kabusor, no panakabalin, ti diablo. Saan tayo nga padalos-dalos, konsultahin tayo ni Apo Diyos. Kung na tayo man ti amen. Amen. Hallelujah. Ayaw ni Apo. Let's consult God. Amen. Yung saan lang Hallelujah. kas kunaktatay nga